السلام الأتمان الأكملان على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل حفاوة وسرور نستقبل ضيوفنا الكرام في أقر دار الحديث وفي كعب مدرسة دار الحديث عند المؤسس الشيخ الرئيس إسحاق سيديبي. فمرحبا بضيوفنا الكرام وأهلا وسهلا ومرحبا. أمبادو على كجون أما فولي كوفي أني على تاندو كوفي كافو أنغالونا وما أو نيمان بولا أو كاسو أو نيمان فانا دولا أو كاسو سونين بي أو كاسو دي وسلالاتك كما دارا دي سبا أبولو أو كرو كافو أو بسم الله أكابون كونيا بسم الله أكا مسري كونيا بسم الله أكا كالانسو كونيا كانا سيكا نورو دي أوما كاسيكا نسونجا دي أوما كاسيكا لانفيا دي أوما أو كان ناليلا بي أما فونغا أو تاري تاري vraiment كلا نسونجا شكوكو كا فولي كي دانتي فولي منا كباركالا كي دانتي باركالا منا مي كوكا كوماديا كايرا كافون بعد مونون نانا anga imamu mun nana ka damne anga jatigi cela no docteur jarasuba kala ambane chaka al ustad al allama al sheikh abdallah kuita ana ambal macha al ustad jane wa ikhwatihi koka bela jelen foka au tari au bola kaso au nyuma fana dola au kaso sana anga do kumala aw ka degi ɲɛfɔ anw ɲɛnɛ imamu yɛrɛ fana ka degi mɛn k'a yira azo bɛ taa a kɛrɛkɛrɛyala ni bonyamasegi de ye ka n'a yira seku la k'a fɔ vraiment an tɛ se ka don jamana ni kɔnɔ ka bɔ n'an mana lɔ ka foli di cɛkɔrɔba ma vraiment o bonya ni an tɛna ɲinɛ a kɔ satokta bimidadi dahab an bɛna sɛbɛ an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ bonyamasegi ni an bɛna an ka jija bela jeneke wasa kana tanama yi auna tanama mi na utagato abetu sukasi sorola ma yini ala fe ala kan kisoma ko ka ekipu bela jenefo ka badem bela jenefo ka fauma ka fa au bola au kaso au dola au kaso an fana ba nyina au fe la da bolo koro ni mo nana kana sima ni jidilama ki ya fo ko bismillah ko ay dodi ko badem bela jeni sigini no aw ka sigila cɛ komi muso denmisɛn komi mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don n'aw ka bi tilela yeli ye k'an b'aw fɔ ma k'aw bisimila ni min b'aw fɛ a y'o kumabaw di anw ma an b'a lɔn kow ka ca mais alhamdulillah badenw n'o nana o bɛ fɛ ka an ka fadilaw ye docteur tɛmɛna yan docteur jarasuba kɔni tɛmɛna mais Abdallah ka équipe be ya de fande Abdallah Koita azupe ani selea mogodu le bey nolu Koita ko ni ma fo ko ko kute Koita man fo ka wajibilla o bayira o mogo be ya ni nana fote ko etiye nate ka wuli kata ama fo a ni che mogo bay vraiment kala digi o sara latiga kama amena bunya la segoma mogo mu ni bunya kuma kakan amba bunya do ma o ka kuma sheku ko ka bena jenin fo cɛw komi muso nabaga ko ka bɛɛ lajɛlen fo ko k'a fɔ marhaban bi qudumikum indana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بضيوفنا الكرام مرحبا 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 بضيوفنا الكرام شرفتونا بقدومكم شرفتمونا بقدومكم فرحتمونا بقدومكم فرحتمونا بقدومكم سهلا سهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا خلصتم؟ اي جرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا تراوري أمي كما ديما إبالا سي أنا شيخ مامي شيخ سيدي أنا أبزوبي كونو يامبي أنا كانون بولوريما إمام عبد الله كويتا كابيني ديسمبر كالو تلتان دورو على يان نويا avait un boulot Côte d'Ivoire tourné dans le but d'une tournée. Tourné à Nanadron depuis le lendemain 16 décembre bara odam nena fobi amala. Jama chama niba nofe. Alhamdulillah nato avion kono ani docteur Jarasuba u yesra ke kelinye. O sababu ya bilibili bado kama amino fe. Tourné bilibili bado il n'a pas chamaya et réseau quand tu commis. Côte d'Ivoire presque fambé touché là. Balmando nana en fait la Guinée, do bora Malla, do bora Amérique, do bora Europe kanafara imam kan tourner inke. Média ou refana nana kabo Malla spécialement pour cette tournée. Suna TV B, Kuba TV B, Al Kawsara B, Mohamed Diané Islam rappelle au page nous bébé ka alamif ka fin ka bébé ka chiri. Alhamdulillah, imam ka séjour koni a kumbe nyini kache. Madala na lebe cliff la ke ambulu Côte d'Ivoire en tout. Bon, kana do Côte d'Ivoire ka segi kata ni amana senjo azope ka furibla Cheikh Sidibé là avec imam Yerema Dewundoye. Notre binali ina fo ni Cheikh Yere ya fo chugo mikuno bi korone no de ida sera masisa. An sigime ambe abzope an chugo ni wati nate. Jamale sigime kan kono Abidjan. Wati kele nate. Donc ola amena fiyene ibe ni yoro fo fan club Abdoulaye Koita nyene. Imala sana ma imam mena wati fitini kenanye ayo duwawo ke wati jankana. Kada kan hake fana kan ka di aboboyi balmo sigilimbe chama kan kono. Donc ibe ni di Cheikh Sidibé ma
kanu foli min nana kana kɛ ala a balimacɛ bolo ani a balimacɛ fana Sheikh Abdoulaye Koyita ni Sheikh Jane ka fara Dr Jalasuba kan o folikan de b'an bolo k'a lase comme a ka di AZOPkaw fana ye Imam Koyita ma nin fɔ donc caman bɛ fɛ k'a mɛn a yɛrɛ da bi mais a bɛna a yɛrɛ la an bɛna Imam Koyita i yɛrɛ b'a kalama waati ka dɔgɔ cogo min fan club fana kuma ka jan de mais bi ta an bɛ kuma surunya ni min mako bɛ Imam Koyita ma nin fɔ an bɛ taa sɔrɔ Bamako inshallah donc an bɛna kuma di Imam Jane ma a bɛ kuma lase Sheikh Koyita ma dakuruɲɛ fila min bɛ folikan na a b'o lase AZOPkaw ma ne b'o fɔ dɛ a b'o lase aw ma dɔrɔn a bɛ sin ka sira d'an ma en même temps inshallah ok donc Imam Jane bismillah. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أمي فولي لاسي AZOPka بما كادام نانكا شيخنا شيخ الإسلام شيخنا المبجل شيخ سيديبي أمي الله تعالى دالي أشيكا سباتي ناني ألمو كلا كا الله تعالى دين بارا من كلا بلو ay yirizu min turu ama Allah taala tano akani me ka falen ko sebe falen ko nyumana min ye kira sallallahu alaihi wasallam ayella lili kan senma min to ambolo ko anyam bolo kala ko sebe min ya ka taslay ama Allah taala dali ka nga chomba me encore ala mo kala kala so belebele ni ka Allah taala di ka generation nyuma bo ala mo kala dina sangoro ta don ka bonin kala so ala mo kala dina lasila don ka bonin kala so ala mo kala ama Allah taala dali sunna ka lanyana maya an fota nan kitabe la mo kala alhamdulillah rabbil alamin Sheikh jarabana kuma bela atun kadanye kana siginan ka sheikhu ye ka walada ni darsu tafe ka ben dunya ere tanyama olu ye kunu ye o ye kunu kuna sini ye o yere be bilani anwe a chama na alni an nan ka sheikhu sigila sheikhul islam abe se blaslani ka chama dila ama o yɛrɛ fana ka di kosɛbɛ an ka karamɔgɔba ye min ye Koyita ye ka sigi ni maakɔrɔw ye ka sigi ni maakɔrɔbaw ye ka sigi ni maaw ye minnu tɛmɛna kunun kow la a caman na a b'o baaraw nata kosɛbɛ ka bɛn waati yɛrɛ n'a cogoya ma ni Alahu taala sɔnna an bɛna an wasa don duwawu la k'a ɲini Alahu taala fɛ waati caman bɛ Ala bolo ka waati gbɛrɛw latigɛ an se waati jan tara n'an ka sheikhu ye ko nɔgɔya an ye Ala m'o kɛla alhamdulillah an bɛna micro di an ka sheikhu ma ni Alahu taala ka di ye wassalamu alaikum wa rahmatullah. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الاتمان الاكملان الاشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم باحسان إلى يوم البعث والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي أوتنا فوالا ولمانا كتاكدا إشياء نيما كما وكونيني مسابقة أكوكي جون سمانتيكا جومي كداي كتمدان فن بيكا نانو رمضان وتنا دانتوني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم jomi do ni sella ka shin kili Allah ta'ala be seli ka shin ta o ko fe ambe fuli la se bela jilema kran yalla anga mabam no be misri kono ya kadam le karamogo la ni chaborobo ani amba munu fana be ya nambal mamso ambe fuli la su bema ka do ke be ka bela jilendo kiramanto yalla anga kumbeli ke tola mo do presentera o du yere bora fo yoro were di kanaya kana faraw yere fene ka kumbele ke cogo ɲuman na ye déplacement min kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka ku ye arijɛnɛ sara ye ala ka kɔrɔta dan n'u bɛɛ lajɛlen ma an ka sheikhu n'o ye sheikhu siribe ye an bɛ segin ka an ka duwawu fara an balimaw ka duwawu kan an b'a dɔn maa min don ni fariw kun ka d'a la yanni anw kun ka se yan bi sisan kun b'a sɔrɔ a kun ye turu kelen cɛ Abijan
mais ni ya ale ma se k'o kɛ an ye kibara sɔrɔ k'a fɔ ko faru man d'a la kosɛbɛ yallahu rabbana Allahu taala ka kɛnɛya d'a ma mais a denkɛ a y'o bila ka taa n'o ye Musafa ye Musafa taara a taara foli bila an na a yɛrɛ taara ɲini yala an bɛ se yan wa ne yɛrɛ kun k'a ma n ka kana fɔ seku ye a ka yafa n ma nin siɲɛ na ka sababuya kɛ mun ye n ko barinamisi cayara don ma n ko ma d'a la n'an bɛ se ka na mais an ɲɛ b'a la an gana o yɛrɛ ka di seku ye a ka di an yɛrɛ fana ye an yɛrɛ balimakɛ n'o ye alimam Jarasoba a y'an hakili jigin a la an ko nin bɛ cogo min wagati kɔni tɛ yen komi aw bɛɛ bɔra k'a mɛn sisan cogo min na nka bamanankan na an bɛ talen dɔ da ko taamaden ka minɛn cayara cogo o cogo k'an bɛ somɔgɔw fɔ o pilasi bɛ sɔrɔ a ka sage kɔnɔ o tuma na an y'a jateminɛ gɛlɛya kɛra cogo o cogo ɛri kelen ɛri fila an kana an ka ɲɛ da cɛkɔrɔba kan an kana an ka misiri lajɛ parce que 2013 an ye nali min kɛ ala ye n terikɛ ni n dɔgɔkɛ n'o ye Sheikh Usman Saleh ala y'o de garijɛgɛ don misiri ni nali la o don kelen ne fana tun bɛ dabu de ne taara kutuba kɛ dabu ale nana kutuba kɛ azo bɛɛ ne ma se yan 2013 o ɲɛ b'a la n ko komi an ma se yan o fana na an k'an profite an kana an y'a yira an balimaw la n k'an kana o gɛlɛya caman bɛ yen parce que Abidjan a barinamisi falen an yɛrɛ bɛ ka ala deli yanni dakuma cɛ an ka se k'a bɛɛ kɛ n'o tɛ a ma nɔgɔn mais a gɛlɛyara cogo o cogo an kana an ka ɲɛ da azope kan an ka ɲɛ da an baw kan n'an faw kɛrɛnkɛrɛnyala an ka karamɔgɔ minnu bɛ darul hadisi la k'u ye ka dugawu k'u ye ka foli k'u ye ka tila k'an ka seku fana ye an ɲɛ la ka tila ka dugawu k'a ye yanni anw k'an ka kanu yɛrɛ seku la seku fɔlɔ de y'a ka kanu yɛrɛ an na an y'a ka kalanden ye an y'a den ye mais a ye vocali ci n ma kabini a t'a dɔn k'a fɔ ko n kan ka na Côte d'Ivoire yan ka foli lase n ma ka tila k'a ka kanu yɛrɛ an na o vocali sigiyɔrɔma caman o ye n sɔrɔ yen an yɛrɛ bɛ kuma vocaliw la fo kana se fariguan nana s'a ma waati min bon mɔgɔ min y'i kanu ka sɔrɔ a ɲɛ ma da i kan ka sɔrɔ a t'a dɔn k'i bɛ ka na Côte d'Ivoire yɛrɛ ni ko n'a cogo tɛ an kun ka dɔn ka bɔ ka sɔrɔ an ma n'ale ka bonya sigi hali n'ale tɛ yan kun bɛ ne yɛrɛ degun dɔɔnin mais ala bɛ fɛn o fɛn na a si tɛ tiɲɛ kuma dɔ la an yɛrɛ kun y'a yira k'an tɛ se ka na ja an y'an ta fɔ an ma ala ta mɛn fɔlɔ wa nasu yudabbiru wallahu yuqaddir o tuma na an kun bolo azope tɛ yen mais Allahu taala ko k'a bɛ yen a tora ala ta la o de y'an se azope yan o tuma na an b'a ɲini ala fɛ ala kana nin kɛ an ka nali laban ye azope kɔnɔna la yan an bɛ dugawu kɛ an balimaw ye kɛrɛnkɛrɛnyala ala ye minnu garijɛgɛ don nin kalanyɔrɔba nin a tadrisiw la an bɛ dugawu k'u ye parce que n'i kɛra karamɔgɔ ye i ye formateur de ni Allahu taala ye dɔɔnin d'i ma k'e b'i jɔ mɔgɔw ɲɛ k'u kalan i bɛ k'u former fɛn fila de la k'u former ɲɛnamaya la k'u former kiyamako la n'o ye diinɛ ani jogo ye o fila mana sɔrɔ denmisɛnninw bolo kaba a banna ala ta kɔfɛ karamɔgɔ bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ karamɔgɔ dɔ bɛ bonya sɔrɔ jamana dɔ kan ka sɔrɔ i ma se yen i ma deli ka se yen mais i ka kalanden seli min kɛra yen e tɔgɔ bɛ fɔli min kɛ yen o bonya bɛ s'i ma ka sɔrɔ i yɛrɛ ma se jamana nin kan mais o bɛ ta ni fɛn jumɛn ye karamɔgɔ yɛrɛ ka kɔnɔnajɛya k'a lase kalandenw i ye kalan min yir'u la ala ka sira kan ka tila ka jogo ɲuman min don u kɔrɔ o de b'a to nin baara bɛ ye o tuma darul hadis an bɛ dugawu kɛ kalanyɔrɔ nin ka dugawu kɛ a kalanden bɛɛ ye ka dugawu kɛ a karamɔgɔw ye ka d'a kan karamɔgɔ sara i b'a ɲini ala de fɛ i sara tɛ adamaden bolo dɛ an ko an ka bamanankan na n ko ni sɛnɛkɛla y'i miiri a ka sɛgɛn na ani mɔgɔ tɛ bɛn suma sɔngɔ la abada i ye sɛgɛn min kɛ n'i ko i b'o de da i ka sɛnɛkɛfɛn sɔngɔ kan i yɛrɛ b'a dun mɔgɔ se ka sa i fɛ o tuma na a bɛ jija min na n'a ko fo mɔgɔw de k'aw sara a la aw bɛ wari min sɔrɔ a tɛna bɔ ala fɛnɛ fɛ aw tɛna baraji sɔrɔ ala k'an kisi ka bɔ a ma a bɛ baara min na a b'a sara ɲini ala fɔlɔ de fɛ ikhlasu o kɔfɛ kɔnɔnajɛya mɔgɔ bɛ mun di aw ma o ye lajɛyali fɛn de ye n'o t'aw sara tɛ mɔgɔ bolo a kɛlen bɛ i n'a fɔ ala yɛrɛ ko ala kira ma k'a fɔ an ye ale bɛ dawa min na k'a sara tɛ yen a ma sara ɲini maa fɛ n'o y'a sɔrɔ kira kun nana de k'an k'a sara a ka dawa la walahi silamɛ kun bɛ dɔgɔya parce que n'i donna silamɛya la i b'ale sara n'i ma don yɛrɛ don o kɔrɔ ye i b'i yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o tuma na ala kira yɛrɛ nana dɔrɔn ka siyasa kɛ a y'a ka wariw to aw bolo ne ta ye mun ye dɔrɔn a ka fara an kan ala ka diinɛ ni an ka ɲɛnamaya o tuma na karamɔgɔw sen dalen bɛ ala ka ciden sen na nɔ de kan sallallahu alaihi wasallam o tuma na a b'o baara min na an b'o foli lase aw ma ka tila k'o dugawu kɛ aw ye kalanden min bɛ yen ni ala y'aw garijɛgɛ don olu fana na kalandenw ka dɔɔni nafama sɔrɔ
ka tila ka kɛ jogo ɲumantigi an b'a ɲini masaba ala fɛ Alahu taala ko nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen o tuma na sheku an bɛ dugawu k'a ye sijan halisa ni kɛnɛya ala k'a dan n'a ma parce que maa ti fa si la kɛrɛnkɛrɛnyala kɛnɛya bɛ si min kɔnɔ o t'a yira k'a fɔ k'i sirannen don saya ɲɛ dɛ kira yɛrɛ de ko hadisa sallallahu alaihi wasallam khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu aw la maa ɲuman ye maa min ye sijan sɔrɔ i ka baara fana ɲana mɛ n'i ye sijan sɔrɔ ni ala ko t'a la o b'a yira nafa de ma ye t'a la n'o tɛ firawuna yɛrɛ ye sijan sɔrɔ mɛ a bɛ yɔrɔ min na bi a nisɔngoyalen don a bɛ yɔrɔ min na bi a nimisalen don o sijan min n'a y'o kɛ ala sɔsɔ la o lajaba de b'a kan bon maa min ye sijan sɔrɔ ala ko la o fɛnɛ hɛrɛ de b'e kan o arijinɛ kɔnɔ don fɛnɛ sara e b'o de sɔrɔ o tuma na seku an ka mɔgɔba don a y'a seko kɛ kosɛbɛ diinɛ nin bɛ se ka sabati cogo min ka tila k'a seko kɛ mɔgɔ kalan fɛnɛ na halisa ni anw ɲɛ b'o la ka d'an ye ala ka caman fara siɲɛ kan parce que i ka maakɔrɔ i tɛ nafa dɔn a la fo don min n'i teri jɔ a ka so da la e hakili bɛ jigin a la k'i bɛna fo i ɲɛ ka taa da dilan jalan de k'ale ti i b'a pilasi dɔw de la se maa kɔrɔla cogo o cogo ni hakili kɔni ma wuli walahi nafa b'a la a tɛ se farikɔrɔla baara la tuguni tiɲɛ don mɛ a sigilen ɲɛ bɛ fɛn dɔ la aw minnu jɔlen don aw ɲɛ t'a la an b'a fɔ o de la ko maakɔrɔ de bɛ fɛn fin jeninen don parce que ale ye kunnasini ye ka kunun ye bi fɛnɛ kɛra a ɲɛna o b'a yira k'a fɔ ninnu ye bibliothèques de ye hali n'o y'a sɔrɔ a ma kalan mɛ si min dira a ma o b'a yira k'a fɔ ale bɛ se ka maa wɛrɛ ladɔnniya kuma tɛ n'i kalanna ka fara o kan o ye nuurun ala nuur o ye nɔrɔ de ye nɔrɔ sanfɛ o b'a yira an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka kɛnɛya di an ma ala ka fariw kɛnɛya ala ka fariw jɔ an b'o ɲini masaba ala fɛ ka ɲini masaba ala fɛ den minnu b'a bolo cɛkɔrɔba ye daraja min sɔrɔ ala ka diinɛ laseli la den minnu b'a bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka den ninnu tɛmɛ a la ala ka den ninnu sen da sen dɔ yɔrɔ ɲuman na cɛkɔrɔba ye diinɛ dan yɔrɔ min denw k'a ta ye k'a latɛmɛ yɔrɔ la an yɛrɛ hakili tɛ yɔrɔ minnu na an bɛ yan balakaw fo n'o y'an balimamusow ye an bɛ foli lase u ma ka dugawu k'u ye cɛsiri ani jija o y'u ta ye n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲini u fɛ o cɛsiri n'o jija o k'u jija o de la u kana maa si ka kuma lamɛn parce que n'i ye diinɛ ta bi lagosi b'a nɔfɛ sabotage b'a nɔfɛ dɔgɔyama b'a nɔfɛ nka ni e yɛrɛ fɛnɛ ko i b'i ta mɔgɔw ka kumakan fɛ i tɛna kɛ mɔgɔw sago ye ala ta fɛnɛ taara k'i dan ɲɛnamaya kɔnɔ bi ni mɔgɔ dɔ bilara i ɲɛ i tɛ lafiya dɛ i ta tiɲɛ ye maa a b'a kɛ nkalon y'i bolo o bɛɛ ye k'i lakɔrɔbɔ de ye n'o sɔrɔ i fɛnɛ bɛ cogo di ala b'an ye se de lajarabiliw don o de kama an b'a fɔ musow ye kɛrɛnkɛrɛnyala minnu y'u yɛrɛ di ala ma ni hijabu tali ye lajarabili don dɛ parce que an bɛ diɲɛ waati min na bi a ka di bɛɛ ye n'i ka masiri de ka ye bugulu min b'i tulo la mɔgɔw k'a ye i ka sɛni mɔgɔw k'a ye i ye fini ɲuman min don mɔgɔw k'a ye i tɛmɛtɔ o k'a fɔ i ka fini y'i minɛ a ɲana nin de ka di muso bɛɛ ye nka ni dɔ jɛra o kɔ k'o to kɛnɛmana na a yɛrɛ n'a furucɛ ni ɲɛkɔrɔ k'o de don mɛ a b'i yɛrɛ hijabu kɛnɛma an b'o tigilamaa fo hali n'an t'o tigi tɔgɔ dɔn limaniya jɔn kɔni maa tɛna ɲinɛ o kɔni kɔ dɛ parce que ni limaniya t'i la i se ka sabali fini nin kɔrɔ o tuma na mɔgɔ wɛrɛw bɛ lagosi kan min da o kan o kan'o lamɛn dɛ maa wɛrɛ b'i lagosi a b'i sabote a b'i dɔgɔya i ta tɛ ala ko ye a ye arabuw ka fini don aw bɛ bɔrɔ de kɔnɔ aw kɛra ninja ye a kɛra ta dɔgɔyama 120 aw de bɛ da o kan mɛ n'i y'a bila i kun na ko ala y'a fɔli min kɛ e y'a ta o de kama kira yɛrɛ fɛnɛ ka sotigi muso olu kun y'a ta de n fɛnɛ b'a ta i y'i ta kɛ ala de kama u kana dan nininin ma hali n'u ye san kulukulu i tulo kɔrɔ a t'i tɔɔrɔ e yɛrɛ tɛ bɔ a la mɛ n'i ma don ala kama ni filen cira galama la dɔrɔn i b'a bila ala kama ko de b'a to a bɛ sabati o tuma na minnu fɛnɛ sɔnna ka don a kɔrɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ o limaniya ala k'a timɛ o yɔrɔ ala k'a barika d'u ma ala k'a sabali d'u ma baara ninnu ka kɛ ala kama dɔrɔn i bɛ lafiya mɛ ni ni cɛ bilara ɲɔgɔn na dɔrɔn i b'a bila walima ni furu bɔra i b'a bila walima ni cɛ fatura i b'a bila o b'a yira k'a fɔ i kun b'a ta ala kama dɛ fɛn o fɛn n'a taara ala kama ma ka ɲɛ minnu tigɛ ni dɔgɔyama ni nɛnni o ta t'o kɛ bɛ bɔ a la o tuma na an ba minnu fana y'o fini ta an kɔni b'a dɔn ko ala ko don mɛ mɔgɔ yɛrɛ ka baara ɲuman k'a fɔ a la a bɛ courage d'a ma a kɛlen ma komi sɛnɛkɛla birilen b'a ka foro la i tɛmɛtɔ i b'a fɔ a ni ce k'a sɔrɔ i t'a dɔn a t'i dɔn n'a ka ɲɔ tigɛra pani ɲɛ kelen tɛ don i fɛ yen mɛ i y'a fɔ mun kama timinandiya min b'a la ani courage min b'a la o tuma na o timinandiya n'o courage min b'o la an b'o dugawu k'u ye ka tila k'o foli lase u ma ka ɲini masaba ala fɛ an bɛ dugu min na bi n'o de ye azope ye basigi ni hɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka don dugu nin kɔnɔna la ala ka hɛrɛ caman b'a ala ka sabati dugu nin kɔnɔ dugudenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn don ye ala ka kan bɛɛ ani cɛ bɛɛ ala ta ala k'o se dugu nin kɔnɔna la
an bɛ duwawu fana kɛ Côte d'Ivoire jamana a dugu kelen kelen bɛɛ an bɛ duwawu k'a bɛɛ ye hɛrɛ de ye Ala ta ye Ala ka hɛrɛ d'a bɛɛ lajɛlen ma basigi ye Ala ta ye Ala ka basigi di dugu nin bɛɛ ma o kɔrɔfɛ dugu minnu fana bɛ yen n'i ye Mali lajɛ bi ka Burkina lajɛ ka Niger lajɛ hali n'i y'a sɔrɔ e tɛ yen i bɛ kibaruyaw mɛn dɛ parce que diɲɛ bi an bɛɛ bɛ soden kelen de kɔnɔ ni réseaux sociaux ko nin na kɔni bi an bɛɛ bɛ soden kelen de kɔnɔ a y'i diya a m'i diya i bɛ lahala fɛn fɛn la bi bɛɛ b'a dɔn bon b'a yira Mali kibaruya dogolen t'aw la tasuma bɛ yen a b'a kalama Niger fana bɛ ten Burkina bɛ ten bɛɛ y'i tante bɛɛ dɛsɛra Ala min tɛ dɛsɛ ko la an tɛ ko di Ala ma Ala yɛrɛ de ko an ka wele k'a b'an jaabi o tuma na a ye Ala wele Ala ta Ala ka dɛmɛ don nin jamana ninnu ma walasa bɛ se ka nɔgɔya cogo min kuma dɔ la ni tasuma tɛ fɛ a ye hakili bɛ bɔ duwawu kɔ a tɛ ten dɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ dugu n'a ma sumaya i yɛrɛ kana hakililatigɛ sɔrɔ dɛ ni Mali sumayara Côte d'Ivoire bɛ sumaya mais ni Mali kalayalen don Côte d'Ivoire fana ma sumaya fɔlɔ dɛ bamananw ko ten k'i mago tɛ basa kɛlɛ la o ni tasuma kana yɛlɛ i ka bugu sanfɛ dɛ n'u ni tasuma yɛlɛla i b'a dɔn ko jaa i kun ka kɛlɛ ni tasuma faga joona o de ye bɛɛ ka hɛrɛ ye an bɛ mun ɲini an balima silamɛw fɛ Côte d'Ivoire yan a ye fara maliyɛnw kan a ka duwawu kɛ a ka fara Burkina ni Niger mɔgɔw kan a ka duwawu kɛ walasa nin mankan ni nin kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ban cogo min an bɛ kuma laban ni an terikɛ yɛrɛ foli n'o de ye Docteur Mahamadu Lamini Jarasoba an bɛ duwawu k'a ye an bɛ foli las'a ma a ye timinadiya min yɛrɛ fana kɛ nin tournant nin na an bɛ duwawu k'a ye a fɔra de k'an bɔra avion kelen kɔnɔ Bamako ka na Abidjan o dama tɛ dɛ an ye tile kelen bɛɛ kɛ Abidjan tile filanan n'o bɛnna juma ma an tilara kutuba la ale yɛrɛ fana tilara kutuba la a ka misiri la anw ma ale dan aéroport la an tilara ka ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la ka avion ta tuguni ka taa Koroko yɛrɛ baara k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ bɔ yen don min an bɛɛ bɔra don kelen ale kɔni bilara an ɲɛ ka taa Buwake o kɔfɛ an taara mɔgɔ min bɛ nin place ba la kalandenw b'i bolo i ye dutigi de ye i ye alimami de ye i bɛ darisu de dɔ ka na i fana k'i ka darisu ni i ka kalanden ye k'a bɛɛ sɛmɛ fɔlɔ karisa nana i jɔn ka tugu a kɔ k'a ka tournant diya a bolo alhamdulillah hali bi an tun b'a miiri k'a fɔ k'an to sira la de ne y'a dɔn k'a kan ka tugu an kɔ wallahi an kɛlen ka sira ta n'o tɛ an ma si n'a ye k'a fɔ k'a bɛna tugu an kɔ sira talen de sa ko ko docteur ko k'a bɛna tugu an kɔ ko kana an bila yan kanu ni kanu kɔni tɛ fila ye a ye kelen kɔni yira an na wallahi a y'a seko kɛ an bɛ duwawu de kɔni kɛ inshallah makɔrɔba si Ala ka kalifa an na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don an na Ala ka n'an sabati Ala yɛrɛ ka kitabu bani Ala y'o dɔnniya nɔgɔya min k'a ye kalanden minnu b'a bolo inshallah an b'a ɲini masaba Ala fɛ Ala ka kalanden ninnu tɛmɛ a yɛrɛ woloden ninnu Ala k'olu fana barika Ala ta Ala ka seba d'u ma se dɔɔni sera an kan b'o de ma Ala k'o sabata ye an n'ale yɛrɛ bɛɛ denmisɛn ye hali n'o sɔrɔ siw bɛ ka jɛ dɔɔni tuma denmisɛnninya kɔni bɛ yen an b'a ɲini masaba Ala fɛ makɔrɔba si Ala k'o kalifa an na an bɛ sijan nɔfɛ dɛ ani kɛnɛya walasa an se ye mun ye dawa la an bɛ se ka caman k'a la cogo min donc a ka d'an ye ka kuma min fɔ o de kɔni ye nin inshallahu taala an bɛ foli lase kanuba bɛɛ ma maa fɛn fɛn y'i ka baara bila ka bɛn ni nin waati kunkuru ye k'i bɛna an kunbɛn ka tila k'an lamɛn wallahi i sara bɛ Ala de bolo i sara bɛ Ala de bolo an bɛ duwawu kɛ Ala ka n'i sara Ala ka n'i sara Ala ka hɛrɛw caya an balima kalanden fɛn fɛn bɛ yan dɔɔni ɲuman Ala ka kalifa n'o la an b'a ɲini masaba Ala fɛ minnu bɛ lɔgɔ la Ala ka lɔgɔ diya n'u ye minnu ka baara ye bolola baara ye Ala k'aw balo halala la Ala ka n'aw kisi ka bɔ haramu donni ma an b'a ɲini masaba Ala fɛ minnu ka furu gɛlɛyara Ala ka nɔgɔya don u ka furu la minnu ka furu yɛrɛ kɛra den ma sɔrɔ a kɔnɔ Ala ka barikaden di a la minnu yɛrɛ ma furu kɛ fɔlɔ Ala ka furumuso ɲuman nɔgɔya cɛw ye furu cɛ ɲuman Ala k'o nɔgɔya muso yɛrɛ fana ye an b'a ɲini masaba Ala fɛ si ni kɛnɛya Ala ka kalifa an bɛɛ la wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزكي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نصر من الله وفتح الكريم وبشر المؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يركاني si kome ambadi ka duwawu kan ye hali n'a sɔrɔla k'o tɛ hadisa ye an mamacɛ tun y'a fɔla an ɲɛna ko bɛɛ tun bɛ duwawu kɛla ko ala cila bɛɛ tun bɛ taa duwawu ɲini o fɛ sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ si tun tɛ duwawu kɛla ala cila ye sallallahu alaihi wasallam ko le kosɔn n ko kitabu kantɛ o karamɔgɔw ko le kosɔn ko cila ma si jan sɔrɔ ko n'o tɛ ko ni bɛɛ tun kɛ duwawu k'a si la k'a tun bɛna san 1000 ɲɔgɔn k'an kunna o ye mamacɛ ta kuma ye ɲɛna dɛ donc o sababuya kosɔn an b'an ya foli n'an ka barika la kuma kunda sunya kosɔn ale mamacɛ kelen ni ale fana b'a fɔla ɲɛna ko ni lola nana i fɛ n'a ka sira ɲini k'a gbɛndɛ fɔ k'i k'i fasa ma ko ni k'i fasa ma ko siɲɛ gbɛrɛ n'a nana hali n'a ko k'a bɛna ko k'i lɔ ka foli kɛ ko n tɛna taga ye ni sira cɛ nin fɛ kɛ ko n tɛna n yɛrɛ sɔrɔ joona n bɛna min fɔ an baden ɲɛna o cɛkɔrɔba kelen k'a fɔ ɲɛna a ko mɔgɔ sugu 3 bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ni ka wulu ye ala bolo kiyama sini ko n kana kuma o dɛ ko n kana ala dali o la fana ko mɔgɔ dɔ ye a ka bon a ka jan hakili b'a la hakili dafalen don ko mɛ o bɛ ko bɛɛ kɛ nafolo nɔfɛ a t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ in sigalen b'a hakili la fanga t'a la mɔgɔ in ɲɛna mɛ k'o bɛ nafoloba sɔrɔ k'o nɔ nafolo min dil'o ma o kɛ a ma d'a ma a ka kolon kosɔn a y'a bonya kosɔn a la daraja kosɔn ko ala le hinɛla la k'a d'a ma a ko kalankalan bɔ n'o ma ala lɔn n'o o nafolo ye kɛ ko n'ala ko n bɛna kiyama kitabu kan tɛ o n tɛ kitabu kan fɔla yɔrɔ in na yan ko n'ala ko n bɛna kiyama ko n kana kuma o rɔ dɛ ko n y'o to ala bolo k'ala jo o la ko mɔgɔ sugu 2nan k'o jɔnni ye k'ale mami filɛ nin ko kalankalan kɔ n san 100 ni san 30 de bɛ nin ko mɛ n bɛ tagamala ka taa dugukolo yɔrɔ bɛɛ la donc n bɛ dumuni façon bɛɛ kɛla ko nka n kɔrɔ dɔw bɛ yen olu min te la dugu la alo nare ne kele ba furu ka di fa ma k'e fa bamuso furu k'e nale terikuma nɔ ne e makanɔ ko fɔla ka sanɔ ko fɔ ka dugurɔ ko fɔ n t'o lɔn n y'a fɔrɔ ko n fa ma seli n kɔrɔ ma seli ko n tɛna seli ko n'ala ka ne minɛ rɔ k'i kana kuma rɔ han ko alu mana ko lɔni mana ale fa ɲɛna
o lɔn'o mana ale kɔrɔ ɲɛna o nale ele min ɲɛna nele k'i ban o rɔ ko ni ala k'i minɛ o rɔ ko i kana kuma o rɔ dɛ ko ala jo bɛ na o rɔ k'a mɔgɔ sugu sabanan ni bɛna kuma kun cɛ ye n da si tɛ kitabu kan ye dɛ an tɛ kitabu kan fɔla yan an tɛ hadisa kan fɔla lɔnnikɛla kɔrɔ yan donc k'a mɔgɔ sugu sabanan k'o ye jɔn ye lɔnnikɛla an yɛrɛ ka kuma labɔ min kosɔn cɔ olu de bɛ o ye lɔnnikɛla ele filɛ nin e ka lɔnni kɛ e bɛ sanɔ ko fɔ ne ma min ɲɛna e ko ko 2 fara 7 lɔ n tun t'o lɔn san 100 ni kɔ i ko makan bɛ yɔrɔ nin na i ko hiji bɛ kɛ tan ele ko mura bɛ kɛ tan n tun t'o lɔn i bɛ selita ɲɛfɔ an ɲɛna an tun t'o lɔn donc ele b'o bɛɛ ɲɛfɔla ele nana o e tɛ baarakɛla ni e n'o fɛn min kɛra o ye ala ko k'e min kɛ k'i ye min to yen i ye min fɔ i ye min don i kana min don kelen min ta don dar'o boloma rɔ ko he n bɛna min f'i ɲɛna i ta fɔta ani ta dunta ani ta kɛta ani taatɔ yɔrɔ min na ani kutɔ fɛn min filɛ k'i y'a bɛɛ kɔrɔsi i la kitabu nɔ dɛ i bɛ kɔrɔna min kɛra nani a bɛɛ kɔrɔsi a la ko e nɔ n kɛra fatiya la telefɔni nɔ dɛ n'o tɛ n dun tɛ fatiya lɔ nka n kɔni bɛna o f'i ɲɛna dɛ n ta o ma bɔ i y'a kitabu kɔnɔ dɛ o bɔlen ne yɛrɛ ta hakili la kutɔ fɛn fɛn kɛra i y'a kitabu kɔnɔ i ye baara kɛ n'a ye dɛ o sababuya kosɔn tuma bɛɛ n bɛ n fɔ Côte ka ɲɛna an ni imamu la lajɛ bayi la n ko mɔgɔ ma ne ma suna ye ka sɔrɔ ka mɔgɔ dɔ ye suna la ka sɔrɔ ka don a la n ko ne ka lakilari kɛra min kɛ an tun b'a fɔ la wa wurato rajulu bayna surutiha wa rukbatayhi wal mar'atu kulluha awratu ma dal wajhi wal kafaini n ko ne k'o ye min kɛ n ko ne ko n ko a n ko ŋaran ha n ko n bɛna muso yɔrɔ ye sutura ko ɲuman n ko mɛ n ma o ye fɔlɔ n t'o kɛ cogoya ɲɛ lɔ ko n baden k'an ye jɔnya la k'an ye nisɔngɔ sara la k'o tɛ se ka kɛ donc alhamdulilayi an fana ni an k'olu daminɛ an sera mɔgɔ ta la o an taara sɔrɔ la o ko ciyaden 313 k'olu la taga sira bɛ kelen ye k'olu bɛɛ b'i bolo minɛ la ka seri ko wa man lam yastahi fi babul wudu ko wa man lam yastahi fasina amasita ngo ngara on dana ke mo malbeli ndem malbeli ya fede mena ke ko mbari kana ke de ko ni ya ke ka tana jare adu ma jakia ndala fagali roro siya saba tu kono tu midila ka mena kwa ita kaya faga siya saba donc o ya soro mo te loni kele be mo te mo mba ake o sababu ya koson ni nunu wularo ay na fo nge ko ke nyamo e mondena ke nyamo e de mo basse ndise dawa ko kata yoro bela bele donc ay ko ro ko funyi kai yara so no be ba kalama ngon tafe bin tafe si alhamdulillah am ana che bado e be ya ambe do kai ali bi sini kenan lafia ala ko dana ima oluka ne wele ko shehu ake amini deme dawala kurvare kono no e docteur Diallo e ko mfale bi donc il fallait bien aller docteur Diaby kamini deme donc qui sont alhamdulillah ay bay seko kala ole ko soro sa ne anda do ole be ngo dawa kala sheya nanga mugo moyoro no chesire be dawa ka ale be femi fola ale bo la barala ale bo o kuma min fola de ele ba ye ale bo kala o be dianye katema anyere ka o be dianye katema anyere ka yoro dama ka an wele nyina ka ta da wala moy ko ka sira kejugu ngwa sira kejugu an ta amena kuma kun jenwe ngwa ta mo se na ayuba la asari o ka wolu sito sambisi asala kulungono jikankele do semfe ka ana denje tie kele nyam a denje tie kele nyam go yala ngone wolu sima se don mene jina wala bele ngwa ta donc ambade nunu ayanu le ka parala parce que an ka duwawu kɛ ngo san wula k'a kɔ to ngɔm ye ngo ala ye den bɔ an na ala ye mɔgɔ bɔ an kɔfɛ mɔgɔ minnu n'u bɛ kumakan na se ala kila Muhamadu ka kumakan na se ala ma n'a nana koyita ninnu yɛlɛ yɔrɔ bi surɔ tele la olu bɛ dunuya yɔrɔ bɛɛ dunuya bɛɛ ka yi lɔn bi dunuya bɛɛ k'ale lɔn
malala ni mo na tun fola ka kana muhadara la bi wallahi mo tun de ko misirin kono a fonne ka kana foli ko dro ko se donc ambe kuma kun rasunya ye ambai ko kai barkala wala de ambe njusukuna bi a jara suba ambai fo nya sena hoche Zakaria Hafiz am fana ba le fo parce que ale fana ke jijala donc ka do ka ye ay natola fem may soro jumana ala kuno ke kay ko sen soro ali bi si ani kenya ani lamfia ko danaima ala mo kala ni mo mi gafu makala sidima amado dafa ni mo ngo kala kenya dima amado dafa anya be aso be na biya njene kilo bisin me faton da mala sina o te kenya dai est-ce que lamfia babulo wa lamfia tabulo bo nele ka si janzoro sambirika ella le bongono ise ka jeyan fando ite ki jeyan dumunike boy ko nga si jansoro me ma lafia de ke ni be do ke moy ba fo kala sini kenyan lafia dima o dafale ya rabbi ka sini kenyan ani lafia ka de ani den numa ala mo kala ka dani loni kala ban numa ala mo kala amba dali ala hu tanafe ay denan dew ko lu lanya ala mo kala kay lanya ni muye ni lemenya ala mo kala kay lanya ni muye ni sini kenyan lafia ala mo kala kay lanya ni muye ni lon na fama ye ala mo kala donc an tu du makana watimna andu ba fo wa man yudraku hul ilmu fayusayu fatahu wa man fatahu ilmu fayusayu yudraku donc amba tale ala ho tanafe nunu ira ka lon na da loni ka maka fo ala mo kala ay sinansi ka jiri ka sabati ala mo kala ay ka nisodia kala ke kay bela jeni nisodia ko kay ala mo kala ay ka mbunya a den bunya de bunya muso asinyo a jenyo ko danai ma ala mo kala asina kenena la via ko danai ma ala mo kala ay be bunya ni garjige mi ko danai ma ala mo kala ay be bunya ni loni mi ko danai ma ala mo kala ala ka lemenya di sayna bagar sigima o lemenya nyo ko danai ma ala mo kala ay kana jigite ala be se ka nyo ndama ala be yo hayul kayum ala be ate sala donc ka ala ke ko lemenya nyuma façon ko dinena awma ala mo kala angro fem bo alu ko fem bo ka be baran wo ya na ye ala mo kala o so nyuma ala ko kaye to ju ala mangi silama fono fitna ala kana kisama ayere be bor femi kono sun tere fitna mbala kana kisoma ala mo kala amba dali allah ta'ala fa dama de jugumi be jamana kono damfen jugumi be du ko ka kana kisai toroma ala mo kala fono bami be bola ka kisa toroma ala mo kala tasuma fitna tere ko fitna ka kisa toroma ala mo kala bor fen sambe tana dugmata na jikanta kana kisa bela jen toroma alu be bor fe kono sun tere kana kisa toroma ala mo kala ayere kunjuya musu juya de juya adama de juya kana kisa ma ala mo kala wulu ni falin minu tieni kala mini biga minu be dugu kono kan am bela jen kisa toroma ala mo kala jina fitna sitana wa adama de sitana kana kisa toroma ala mo kala kana ilanya kandi ilanya kanyi rawlanya ka musu ilanya dunya barani kiyama bara ka bela jen nanya kadama ala mo kala wana kullu la ilaha illallah العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم برحمتك أرجو اللهم برحمتك أرجو ولا تكلنا وذرياتنا وأولادنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا ومعالمنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا وطلابنا ومدارسنا وأمائمنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصله لنا شأننا كلها اللهم أصله لنا أولادنا اللهم أصله لنا أزواجنا اللهم أصله لنا ذرياتنا اللهم أصله لنا الدنيا التي فيها النعيم وأصله لنا الآخرة التي فيها النور وأصله لنا ديننا اللهم أصله لنا ديننا اللهم أصله لنا ديننا التي هي عظمت أمرنا اللهم أصله لنا أمرنا كلها لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أمنا فو أبو جنا أبي لولا يمنا أنغا يعني جيس يرون ناي ani litoni ay betaw mi kilo ay lo dron kami ambesra de ma ka to baka soli ala muhammad nay mataw mi amena danda tunga inshallah sawari